इभिनिं लोगोफोर नै फिसालाया न'आव फैनानै बिराद गेलेगासिनो दङ अयथासार गेलेबाय आरोखि बे दा बिदानि बाबा ओइ मा गेले अन्थाइ हाबो बाबा नायजाया मानसियाबो खानाया लावबोजोबनाय जेबो खालामाखै बिमाया गावखौ माबायावसो दोनैदोंनो बिसमुरि बिबैनावसो गारनानै दोनैदोंमोन जाहैदों खोन्थाजोब्बाय दा गासिखौबो गुड इभिनिं लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थारैनो मिन्थिखाबाय आङो फिसाला उन्दैसिनखौ लायबाय होननानै आं सानदोंमोन फिसाला उन्दैखौ एसे मोजां स्कुलाव दोनदों आरोखि ओमफ्राय दायो आं दहाय थांनानै नायबा नुबाय माबायावसो दोनदों आरोखि बे मा होनो अनाथ आश्रमावसो अनाथ आश्रम अनाथनि मिनिंखौनो मिन्थिना मिन्थियाथाय बियो जेनेबा खमसे खम एसे मोजां स्कुलफ्राव दोनबानो जायो हस्टेलफ्रावहाय अनाथ आश्रम माने जायहा गथ'हा बिमा बिफा गैजाया बेखौसो अनाथ आश्रम होनना बुंखायो ओमफ्राय बे गथ'आ दाबो बिमाबो थैयाखै बिफाबो थैयाखै मारै बेबादि स्कुलाव दोनहैखो बियो ओमफ्राय दा फिसालानि अबस्थाखौ दहाय थांना नायबाय आं नायजाया खानायबो बेसेबांबा गोलाव आथिं आखाइ नायजाया आसुगुर नायजाया बाब 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 ओमफ्राय गावखौ नायदो देलायनाया सासे महारानि राजकुमारियाबो हाया आरोखि बेनोलायनो फिसा अननानै जाग्रा दा खोन्थाबाय फिसालाखौबो गावजों दोनफाबावाखै जाहैदों हस्टेल माबा रुमाव थानायावहाय जे जायगायाव गाव रुम थायो बेवहाय खुन बिसमुरि हाग्रायाव जौ फाग्लि बिबैयाथ' सासेबो फिसाजो उन्दैसिनि गथ' दंहैयो सासे बेखौबो ना स्कुलावनो फोरोङो ना फोसाबो ना मायो बेखौबो थिग बेबायदिनो खालामगौमोन बियो बे फिसालाखौबो दा आंनि फिसाला थान्दाबखौबो मा साइसनि बबे जायगायाव गावहा ओरैबारै देमानि मारैसै ओमफ्राय फिसालाखौहाय बिबैनाव गारनानै दोनहैबाय आरोखि बे ओरैबायदि सानदोंमोन आङो गावखौबो लोगोआवहाय गाव जे जायगायाव रुम लानानै थादों बेवहाय थादों मा साइसनि मानसि आरो अनेक खोथा दंबावो आं दा बुंथ'ला फिसाला खोन्थाजोब्बाय आरोखि मा खोथा दं आं दा जेबो बुंथ'ला बुङोबा बिराद लाजिनांगोन बियो लाजिनांनायखौ ओंखायनो आं बांद्राय लाजिफोनांबाय थाला ओंखायनो होमबाबो मालाबा समाव बुंनांगोनबो जागोन र' बुंनायनि खेथ्रआव फैनो हागौ नाथाय आं दा बेखौ जेबो बुंथ'ला आरोखि बुंगोन आङो बुंनाया गाबोननि गेजेरावनो बिनिफ्राय मोनसे जुदि रिप्लाइ फैयाबानो गासिबो खोथाखौ थन्न' खोन्थाजोबगोन आं गासिबो मारै नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय आरोखि गोजोन्थों।